अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मेरा इश्क है तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। रिलैक्स मरियम, आए खाना खाने चलते हैं। अयान ने मरियम को नॉर्मल करने को कहा। मरियम जाकर गाड़ी में बैठ गया। अयान मुस्कुरा दिया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों खाना खाने चल दिए। विकी, जो कि अस्मारा के कहने पर 24 घंटे मरियम पर नज़र रखे हुए था, उस वक्त पार्क में भी उनके पीछे आया था और इन दोनों की तस्वीरें खींच खींच कर अस्मारा को भेज रहा था। कुछ लम्हों में बाद उसका मोबाइल बजा था। देखा तो अस्मारा की कॉल थी। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? आज कैसे याद आ गई मुझे गरीब की? विकी शौकी से बोला। शट अप और मुझे बताओ अब वो दोनों क्या कर रहे हैं? अस्मारा गुस्से से चीखी। खाना खाने गए हैं। वैसे दोनों में कितना प्यार है। तुम क्यों इन दोनों के बीच आ रही हो? विकी ने अस्मारा को तपाने की गर्ज से कहा। ओह, हुआ भी यूं ही। शट अप, अपनी बकवास बंद रखो तुम, और जो कहा है वो करो। मुझे मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जी जो चाहता है कि इस मरीम की गर्दन अपने हाथों से दबा दो। अयान सिर्फ अस्मारा का है। अगर वो मेरा ना हुआ तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। जान ले लूँ क्यों मैं उसकी भी। अस्मारा ने गुस्से से फनकारते हुए फ़ोन बंद कर दिया और विकी बेशर्मी से हंस दिया। मरियम का कल पेपर था और वो अभी पेपर की तैयारी करके फारिग हुई थी। तभी शाजिया बेगम उसके कमरे में आई। मरियम बेटा, खाना खा लो आकर। मम्मा मेरे रूम में भिजवा दे, मैं थकी हुई हूँ। अच्छा बेटा, मैं भिजवा देती हूँ। और खाना खाकर टाइम से सो जाना, सुबह फजर के लिए भी उठना है तुमने। शाजिया बेगम ने हदायत जारी की। ओके मम्मा, जल्दी सो जाऊंगी। मरियम ने तादादबंदी का मुजाहरा किया। ओके, मैं खाना भिजवाती हूँ, खा लो। ओके मम्मा। खाना खाकर मरियम अयान से बातें करने लगी। अयान उससे उसकी पेपर की तैयारी के बारे में पूछ रहा था। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है आपको। अयान ने कहा। एक शर्त पर सोऊंगी। मरियम ने कहा। कौन सी शर्त जनाब? कार पर सोना है वरना नहीं। अभी बिजी हूँ ना, कार पर नहीं आ सकता। अयान ने अपनी मजबूरी बताई। मुझे नहीं पता, बस मुझे कार पर ही सोना है वरना नहीं। मरियम जिद पर उतर आई। अच्छा करो कॉल, सलाओ अपनी जान को। मरियम ने अयान को कॉल की और अयान रो रहा था और मरियम सो गई। थोड़ी देर में ही मरियम की सांसों की आवाज़ अयान के कानों में गूंज रही थी। मरियम की सांसें सुनते सुनते अयान खुद भी नींद की वादी में खो गया। सुबह मरियम माँ का प्यार और ढेर सारी दुआएं लेकर पेपर देने चली गई और उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया था। वो खुशी खुशी घर आई और मामा से लिपट गई। मामा मामा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है। शुक्र अल्लाह का। शादिया बेगम ने बेटी को प्यार किया। चलो अब फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके मामा। मरियम चूँकि सुबह जल्दी उठी थी इसलिए खाना खाकर सो गई और अयान उसको कॉल करता रह गया। ये जो सिलसिला एक दर्द का, ये तोहफ़ा यूं ही मिला नहीं। मेरा जुर्म है मेरी सादगी, मेरी और कोई खता नहीं। विकी और अस्मारा एक होटल में बैठे मरियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ तो अस्मारा डार्लिंग, आगे का क्या प्लान है? क्या करना है उस मरियम के साथ? विकी ने जूस का सिप लेते हुए पूछा। करना क्या है यार, बस जैसे मैंने तुम्हें समझाया था वैसे ही करना है। सब शाम तक यूएसपी भी तैयार करके दे दो मुझे ताकि मैं अगली तैयारी कर लूँ। और हाँ, परसों उसका आखिरी पेपर है, छुट्टी के टाइम उठा लो उसे। और याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है ये मैं तुम्हें ये सब होने के बाद बताऊंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाबा की बार बार कॉल आ रही है। टेक केयर विकी बीबी, अस्मारा मकारी से कहते अपने घर चली गई। इस मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके काम तो करने पड़ेंगे ना। हा हा हा। विकी खबासत से हंस पड़ दिया। मरियम सारा दिन पेपर की तैयारी में मसरूफ़ रहती थी इसलिए वह यान से बात नहीं कर पाती थी। अब रात में वह यान से कॉल पर बात कर रही थी। मरियम यार, मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अयान ने परेशानी से पूछा। जी ठीक हूँ, मैं बस थक गई हूँ। सर में दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा तुम सो जाओ। मैंने बस ये बताना था कि मैं काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ जाकर शायद बात ना हो, इसलिए तुम ख्याल रखना अपना। मैं कैसे रहूँगी 3 दिन आपके बगैर? मरियम ने रूहानसी होते हुए कहा। मेरी जान है तो मैं भी नहीं सकता, पर मजबूरी है। अब काम भी तो करना है ना। तुम कहती हो तो नहीं चाहता। जी मैं समझ गई हूँ, आप चाहिए। मरियम ने उदासी से कहा। मरियम यार, उदास तो मत हो वरना मैं नहीं चाहूँगा। मरियम यार कुछ बोलो तो। मरियम शायद सो गई पागल।
مریم بیٹا کل ارسلان کی منگنی ہے، تیار رہنا۔ آج آپ کے چاچو کا فون آیا تھا، انہوں نے بلوایا ہے، شادیہ بیگم نے بیٹی کو بتایا۔ پر ماما کل تو میرا پیپر ہے، آپ نے چاچو کو بتایا نہیں۔ بیٹا پیپر صبح ہے اور ہم نے شام میں جانا ہے، شادیہ بیگم نے کہا۔ اوکے ماما چلے جائیں گے، اب میرے لیے کوئی ڈریس نکال دیجیے گا پلیز۔ اوکے بیٹا میں نکال دوں گی، آپ پیپر کی تیاری کرو۔ جی ماما میں کر رہی ہوں۔ مریم پیپر کی تیاری کر کے سو گئی تھی، کل اس کا پیپر تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ گھر پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ بھائی آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ ہادیہ جو کمرے میں سے پانی لینے نکلی تھی رات کے 2 بجے ایان کو باہر بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ کچھ نہیں چھوٹی، بس دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ نیند نہیں آ رہی، سوچ رہا ہوں مریم کو کال کر لوں۔ بھائی بھابھی اس ٹائم سو رہی ہوگی، آپ بھی اپنے کمرے میں جائیں، 2 رکعت نماز سے نفل پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آپ نے صبح اسلام آباد بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹی، میں جاتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اوکے بائی، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ چھوٹی، میں اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں، مریم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا فون آف جا رہا ہے، تم اس کو بتا دینا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بتا دوں گی بھابھی کو۔ اوکے اللہ حافظ، اپنا اور بابا کا خیال رکھنا۔ اوکے بھائی اللہ حافظ۔ ایان آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، وہ جا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل کل رات سے گھبرا رہا تھا۔ اللہ میری مریم کی حفاظت فرما۔ اس نے ان سب سوچوں کا جھٹکا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسلام آباد کے لیے روانہ نکل گیا۔ مریم بیٹا اٹھو، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہو۔ شادیہ بیگم مریم کو 6 بجے سے اٹھا رہی تھی اور اب 7 بج گئے، لیکن مریم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کون سا کالج مما، کالج سے تو چھٹیاں ہیں، جھوٹ مت بولے مجھے اٹھانے کے لیے۔ مریم نیند میں بڑبڑائی۔ اف خدایا مریم، آج آپ کا آخری پیپر ہے بیٹا۔ مریم جھٹکے سے اٹھی۔ مما آپ نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا، میں نے رات کو آپ کو بولا بھی تھا۔ مریم یہ کہتی جلدی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ لو جی، میں 2 گھنٹے سے اٹھا رہی تھی، اٹھی خود نہیں اور اب سارا الزام ماں پر ڈال دیا۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، آمین۔ یہ کہہ کر شادیہ بیگم مریم کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ مریم جب تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئی، چائے کے کپ کے ساتھ پڑے اپنے ازلی دشمن کو دیکھا تو ماں سے پوچھا، یہ انڈا کس کا ہے؟ مرغی کا ہی ہے، اور کس کا ہو سکتا ہے؟ شادیہ بیگم نے بیٹی کو تبانے کی غرض سے کہا۔ اف ماما، یہ میری چائے کے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ مریم نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیونکہ یہ کھانا ہے آپ کو، اس لیے۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا مجھے بوائل انڈا نہیں پسند۔ مریم کھا لو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اوکے ماما کھا لیتی ہوں۔ مریم نے گندا سا منہ بنا کر کہا اور جلدی سے انڈا کھایا، زردی سائڈ پر رکھ دی۔ مریم اب اس زردی سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ شادیہ بیگم نے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما یہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترتی، بس میں نہیں کھانی۔ اچھا ٹھیک ہے، ضد تو اپنی ہی پوری کرنی ہے نا تم نے۔ ماما میں جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا، پیپر دھیان سے کرنا۔